दोस्तों, एक शख्स ने अपनी भतीजी को, जो कि अल्लाह की रहमत थी, 15 दिन तक उसे कब्र में रखता है। ये बच्ची अभी सिर्फ 4 साल की थी और इसकी पैदाइश के वक्त ही इसकी मां का इंतकाल हो गया था। ये बेचारी उस जालिम समाज के हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी ने उसको उठाया और गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया और वहां से वो रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब रोज रात उस गड्ढे के अंदर से आवाजें आने लगीं, लेकिन लोग यही सोचकर आगे निकल जाते कि शायद ये मुर्दा मुश्किल में है या अल्लाह का इस पर अजाब हो रहा है, और तौबा करके लोग आगे निकल जाते। एक दिन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना इस गड्ढे को खोदा जाए और देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। जब लोगों ने वहां पर खोदा तो लोग ये देखकर हैरान रह गए। लोगों ने देखा कि अंदर से वो बच्ची निकल आई जो कि जिंदा थी। दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आज मुझे कोई दर्दनाक वाकया सुनाओ। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आपकी नजरे करम के सदक़े हमारे दिल बदल चुके हैं, लेकिन जमाने जाहिलियत में मैं बहुत जालिम इंसान हुआ करता था। इतना जालिम था कि पूरी बस्ती मेरे जुल्म की वजह से मुझसे डरती थी। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन किया करते थे, और मैंने अपने इन जालिम हाथों से गांव की 80 से ज्यादा बेटियों को जमीन में दफन किया है। ये सुनना ही था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसुओं की झड़ी आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब करते हुए तुम्हें जरा खौफ नहीं आया, जरा शर्मिंदगी नहीं हुई? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं जब कारोबार के लिए दूसरे शहर में जा रहा था और मेरी बीवी हमल से थी। मैंने अपनी बीवी से जाते हुए कहा था, सुन, अगर बेटा पैदा हुआ तो उसे अच्छी परवरिश देना, उसका खूब ख्याल रखना, और अगर बेटी पैदा हुई तो उसको जिंदा जमीन में दफन कर देना। मेरे जाने के बाद अल्लाह ताला ने उसको बेटी से नवाजा और उसने उसकी खूब अच्छी तरह से परवरिश की। और मैं जब 5 साल के बाद अपने घर लौटा तो मैं देखता हूं कि मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, जो एक नन्ही बच्ची की आवाज थी। मैं दरवाजे पर ही आवाज सुनते अंदाजा लगा लेता हूं कि ये वही बच्ची है या ये वही औलाद है जो 5 साल पहले अपनी बीवी के पेट में छोड़कर गया था। जब दरवाजा खोला गया तो मैं उसकी शक्ल देखता हूं और उसे पहचान लेता हूं कि ये तो उसी की तरह है, यानी अपनी मां की तरह। मां जैसे ही उसकी आंखें हैं, वैसे ही गाल हैं, वैसे ही भवें हैं। मेरे गुस्से की इंतहा न रही और मैं अपनी बीवी को कहने लगा, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि इसको मैं जमीन में दफन न कराऊं। मेरी बीवी ने मेरी बहुत मिन्नतें कर डाली, लेकिन मुझे किसी चीज का कोई असर न हुआ। जब मां को यह पता चल गया कि अब ये तो जरूर लेकर जाएगा और दफना कराएगा, तो बीवी ने कहा, ठीक है, लेके तो तुम्हें जाना ही है, थोड़ी देर ठहर जा, मैं अपनी बच्ची को तैयार कर लूं, उसको सुरमा लगा दूं, उसके बाल संवार लूं। मां तो फिर मां होती है, उसकी हसरतें बहुत ज्यादा होती हैं। वो साहबी आगे कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को तैयार कर दिया और बच्ची सवाल करने लगी, मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है? मां ने आगे से जवाब दिया, तुम्हें अपने वालिद के साथ कहीं काम से जाना है। मैंने उसको अपने साथ लिया और जब हम सुनसान जगह पर पहुंचे तो बेटी ने सवाल किया कि मुझे यहां पर क्यों लाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा, मैंने उसको आगे से जवाब दिया, तुम्हें मैंने एक चीज लेके देनी है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको जंगल में ले गया, वहां एक गड्ढा खोदा, उसे गिरेबान से पकड़कर दफनाना शुरू कर दिया, मिट्टी डालनी शुरू कर दी। वो रोती रही, मुझे तरस ना आया, चीखें भी बारती रही, मुझे फिर भी उस पर तरस ना आया। मुझसे इल्तिजा करती रही, मुझे कहती रही, मेरा कसूर क्या है, मेरी क्या गलती है? और कहने लगी,
مجھے ایسے کیوں دفن کیا جا رہا ہے؟ میں نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ ابا 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 کہہ کر وہ مجھے بلاتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بولتی رہی، وہ چیختی رہی اور کہتی رہی، ابا مجھے مت مارو، لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ میں نے اس کی کوئی بھی آواز نہیں سنی۔ وہ مجھ سے التجا بھی کرتی رہی، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں مارتے ہو؟ وہ سوال کرتی رہی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن میں نہ رکا۔ اس کی آواز سن کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا تو آنکھیں رو رو کر نم ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پیارے دوستوں، اسلام سے پہلے بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ کسی بیٹی کا باپ ہونے کو اپنے لیے شرم کی بات سمجھتے تھے۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور جو شخص اپنی بیٹی کو مارتا تھا اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد بیٹی کی اہمیت دنیا والوں کو بتائی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم بیٹیوں کے والدین کو دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرمائے اور ہر بیٹی کے نصیب کو اللہ روشن فرمائے، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت بیٹیوں کے والدین کے رزق میں خوب برکتیں عطا کرے تاکہ وہ اپنی بچیوں کا صحیح طور پر حق ادا کر سکیں، انہیں پڑھا لکھا کر اچھی طرح سے ان کی پرورش کر کے انہیں ان کے گھر کا ذمہ دار بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیٹیوں کے تعلق سے آپ نے سنے۔ کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے بھی پیش کریں اور کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھ کر نیکی کے حقدار بھی بنے، اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو الوداع کہنے سے پہلے اسے لائک بھی ضرور کر لیں، اور اسی کے ساتھ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں تاکہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں، ان کی سوچ اور فکر تبدیل ہو سکے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔